Ay. Happy birthday. Birthday Mel. Advance. Tapos, Ayan, okay na. Balik na rin. Okay pa yan? ito eh. Ha? Yung toyo to eh. Nanisin eh. Oo. Toyo yan. Yun o. Yan. Yan. Yan guys. Siki naman. Dami pala. Ito naman yung marinated na sok. Yan. Okay. Sarap. Konti na lang. Meron pa? Diba? Shoutout. Shoutout naman bantay. Welcome to our channel. Seryoso sa bantay. Dito, lapit ko dyan. Sige. Sakto yan. Last na lang. That's it. Chef Romel. The last supper. Happy birthday na yan. Happy birthday, Mel. Oh. Isang buwan lang pagitan. 29 December, no? Birthday. Ayan. Wala na kayanin namin, guys, oh. Baka naman. Baka naman. Ayan. Tara, kaya tayo. Ayan. Sit. Let's go. Anin. Tara. Okay. Pili tayo. Hilaw o. Luto yan. Sakto pagkaluto mo eh. Ano? Ah, diba? Itong luto. Tikman natin. So, yung ano sauce, ay di ba makakain? Flavor niyan, yung ito. Ito walang sili ito eh. Flavor ng ano, marinated niya. Oh. Yan, ganyan. Ayan. Ayan. Isa kami. Guys. Liempo naman baba na ano natin, kainin. Tayo. Liempo naman guys. Partner? Lutong luto. Thanks for watching.